nandiki antasiamba azurada na yoto ne tontenga tosoba lieutenant colonel Paul Arisanda Rodami Bazeka Kwezame pipila woto ne sanangume ne burkimbiwa abuliga mbalate bam nan tuma meti sodasa yimik balat tonri antumet ne muida zulisa pam ndok sen kene yokolo wenge na yisababu te jet bam tonri le pam ngi ankenge absanda be wa woto ne ina pam kasito ko absan zeka ko inisi sin yibe ne muida son kontop taraso yele kanga zugo yenali mentalata ba ankengon to wuligi ti suning samawdi Burkina Faso ti point wati ma wenga na sikne muida somon koy tira maramba adbam zeka koyra option série ne muida runda woto ne worokane wuliga matabge ti zuleni sembe la fa tum na point biton yulsi tum te do ton pame le passé tum azin swangil capiton yulsi yena pa makaseto ne tum nantara dawda yamoyo saman kaseto andi kanta siamba posi la barka zikanga mosala na wasidi kibe zurado on tasiamba tinantalataba ankenga tuwiligi na mwendi krasamane Burkina Faso kanwa mikambati sede wasula ram woto ne uligamati yela bum sampaze msi rendep santonre zineta woto ne na namsa nantonre yela bala na ken kanga point observer sibrala me rendab na kanore yete Burkina Faso obna yen same obna ranto me sede wasula point rendep samoniti suspension woto napsamane Burkina Faso zugam relor na namsa tonga son etaba yi rabsa monti visio conférence ablema suluga mena wuligi bam nan tuma neba tabwa Burkina Faso kane la neba sana inizal la sodasi en série tenga zarba runda ya MPCR to damba tab ton bali Burkina Faso yelangesi renda logor pore able wuliga mbala titigizga naman fewre kiura matabo na yi akara ya gana na tenga wakat kanga la nambangi booming senton pole Burkina Faso zugu sankene na mwendikra woto ne poem ina talataba ankeng hantiwili batti bangi trisana ngeza mandara tontenga tosoba lieutenant colonel Paul Arisanda Rodami Bazeka Kwayra pipi sangome ne Burkina Faso ne mwida la wotone ayi wakato sandiki sarde butotori wala ton tomet ton sudasa abton rete Burkina Faso le pame yokorolo abrika sarde zikanga abna le tumame tini mwida ton ri san lebi wala sin yiwa sangomna ya jet bay le se monti déplacer rama abrika sarde butotori la Kwayra to nantara somela rabo na le Peuple du Burkina Faso, notre ambition n'est autre que de fédérer l'ensemble des énergies de notre pays. Burkina Faso nimbuidu tonraba yadna kiti tenga kama fa yinoga yenga ambola fi la rik soroning hna kiti tenga libon pam sunoro la kiti politique weng boure fan lakan ba Burkina Faso den ton raba ya yemre ya vin armi ya Burkina Faso na leba yalon la zinik tira na leba sigiligi na iti tenga zabi soma buning na kiti ton bang tenga zabi soma bi pas soma wa yar na leba se torsa zinigi la leba venere tumning na tuma fan na frenimbuida ton raba pa kiti neb handa lupin lebon wa naminye ton raba ya zansongo ana na Burkina Faso nimbuyi da fa msambisi wakati wa amti ton serden bang ti ton serden na gatava an bordan lar pamer pam na ne taba mamiaka yam nambol Burkina Faso nimbuyi da fa no rehdeba ti de nyese en pam sol ning nan kiti lebran yala sa Burkina Faso yalon apo yala ning nan kiti ka kwar sin pa yisoma bingungu ning rum hubunzu bi parabni zo hanna ma hade ni bori bon ko ka ma beurre 20 francs nazin zaba po ya tum kan jugula ton hambewa ir ganda la nisi de me chefs de ménage qui peinent à nourrir au quotidien leurs enfants seront pris en compte. Renia tontenga tosoba zeko eninga za moa lauto ne nantas Burkina Faso ne mbuida edien hanangi square point option convenam ninga orone mbuida takada wanwana savan TV santon ngilga na pam ne kinri buliga matap sandat ya tap tonri ne mbuida zemata ba tonri yivenra la tonri tumti Burkina Faso pam nyokolo tumantara fati sankara micro la nankilri ne 550 tondo optarzo comme ya chodasa am tiram ti nanjem semaine balate bon ya shoda mi tenga yele yinimbuida civil dama donc ma halibra bamni taba pinabra to yelam ti ya re civil janama akami ye ninga betere
mahali bra bam ne taba bam zar burara bam bi tenga yid ne ba fa donc tun gura yel ninga he bam nan jikki ti tenga le bon wa ji ton data tumo ba le ton data le bkati wa ton dika ton wa woto no man woto no non ton data mti yela fa ya complet wa ha shagada ton shuriya do de tega da ba hongoma je fo me ha de tenga fo me shomo ngoma me e tenga rambang fo me he ya shob kwa tenga bala ne bambe ka vene na babote la yin hongoma sho bala ne me na mbang yin pa la me hon ko kwi ni ngawa ton gura mata tume ta tumte ton gehe de bala amenga ni Burkina situation ya toto donc amenga mari ni ngawa amime handatam tum ninga donc ton gura mata tume donc ya tumo la ton data na ba ngoma bi ton pinga da wuyo na kidna bali ne lave azan ton ne balak la Burkindi kon ko dan wana tinimbu de pona ba ti tenga ken wa shede ti won sakal pole ne fa le bra anda zo ba mena le babji ti tenga yinu na ba le wate na ta ban tume ne ba man suguru woni ngati na ta ban tume ndan Burkindi ne fa zo tin la ton non yeda andik discours ni ngo ya sama bala goma jataba goma to omna le lebe nkenga bizakson wa la sonme raba raka ya wotone ya tumti jeme ma ha ga tumti jemse pamaro kana le pama yebala ton data Burkina biya me gil fa kyap tiner fa yike ti mana ba doara la songa ne yare ta tum ti tum pa nan duwala ya rejita wala raba rejita songa angoma fa ton ne waya soma la ne ba bangra wali tum da baran dogla yede il fa yaga ne jilam de ntara ton na nya na bata nyaga la ba je ai pa me de menga tine ne wizo goma woto la ba tumwa la sanna doara ti zamana pam la yibi sabam suri ya no ne ne ni je zoe mba habza za han lebe mikram te voye ma yol sam akwa ma ya soma toni hinda ni Burkina dat bununi buninga la hangoma ya tuma mahala tun kuda ti wonnam songa ta tume ti Burkina Faso gan bane ti sécurité wa betenga ton hon bon wonni bumuninga ya wonnam song Burkina Faso rap song président wa ta toro en tenir parole ni a hangoma mami ni ngi e mam sule mi ngi maram am sule je ya no nanda de mana la dozo wona songa ne sabo la randa tan pa gomninga kotam tina ba min yara ne purunda ma to tin tiraka abna na ta ban tin tiraka nan tushira wonna am sakar puru nan zemsam ni jale ya we kata pi labna muro to shida min ya wuso yide gonga na mikam ti won sakar puru abna sabana ban ko si ni la file sunu ko tun sura no so ni president hangom gomninga ton katal gomna le pa ya goma zanga tun sura no me la ton lata me hangom gomninga wa akele man to yin goma te Burkina ba fa sura no pipi yele lata mti poyam sa ninkiem sa kama je mba habza sa le ba village moi les zindi les singtuma ton lata woto ton lata me ton tenga yinga ton saka kumzo yende la nebni si sendir bna mana ton wala sincère de sous la bouto to les nekata ko ese wuli debte la belam ne tomna ya wala sul parler son runda rara woto antique lamta sous la bouto to bonne initiative populaire des organisations de la société civile pour l'unité nationale sous la son woto abuli gambala bamna yara me MPC ram nama na yitap ton to Burkina Faso pam la fi la ne mbui daraba ton pam pirisgo to na tara paki sa madame Drama na kaseto ven malauto la ramtab sul kanga sul pals nan doge to bonti initiative populaire des organisations de la société civile du Burkina Faso pour l'unité nationale bama me winga belam ni runda tenga tawdemba a adama tiendra be to bonta colonel bama ya sul pal kanga tabiga ton ya OSC ramba groupe ram hanna taba nan tume songe soda handi nama ti tumna tongo yisama ti tongo sécurise Burkina ni mbuida ti la fele bwa ton tenga ya la ton hanna taba man bole ti na songo bla yongo ngunturo ton me hen twenteka na yeti la fi tongo ken Burkina Faso parti la ninga sunlu ya to bonti MPP wa tabis me zega sadab ko sun winigade obo belam ne sulka ngaremba
La initiative populaire des organisations de la société civile du Burkina Faso pour l'unité nationale la remba o bataka da yel kanga wan toto a colonel ketum pasa da ton venam zikanga abanda bena roka tente turgo me ba ma ob ya ma venga me tiba manda be jini ngoka sama to lebronda ya Burkina bema ninni nga fa wati ya na man senga ne ba man tabiya fa labna taba tin yoda yida welra katolun tar yoda sul pal kanga oto asnan doga zekadab koise bon Burkina Faso nimbuidan tobi février kiugra simpila yibe son wate tobi kene winigo belam ni MPSR remba tono nan kena ya tono songe winig sodasa la tono winige shedia wa nanamsa to bange ti tono be soda ha pole yungo wuntogo top song tono ti tenga lebron wala fi shedia wa tono wa ma to be lam top sanctionner la tono ya nyande yam ha minti yam ten sanctionner la tono sanctionner terrorisme ma ligi terrorisme ma yi Burkina Faso shedia wa ha watar moyen ntar soda he ntar bugurado antenwa yeti tono na ma sura handi ga kajema he abra to gon yimi song tondo ti sécurité wa insécurité ni ngam be wa terrorisme ma abra yimba Burkina Faso ya nyande ti amba tonte ton nama de ti runda soda han yik na fani mbuida yamba bebe ne yeti yam na shi problème shi ba kan wa ton kana sak runda kana sak pewo wa ya so ba ton ya pre nan song ton soda para to winiga to bonti transition asun wata bamarata zins bene bamas ndat bumla ninga kanga ya burkin biya lagam taba nawa yemre nuga yemre ti tenga pam keng tawre ti la fili be ko wabo la namwe ndikra sama na Burkina Faso woto no wa sula yemre se monte amiri les amis de la République koyra adba mieze ka koyra na wuli batibam sur panom ne yella obsaba dame na mwe ndikra la wuli gamete sana ngiton tenga nuga ya toto imik dambalati na mwe ndikra nyebala amba hansan yali hampare ya to nene mbuyida yaren soto nan ton en comptaso kibe kitba sa sererunda dara to nan taga misilin zango en man kaseto wala Burkina Faso tenkugra sinzaba nina mwendika arsu ningap sambonti ami de la République kwe amira bam metonga zikanga nzaba nina mwendika la arsin zemisne yuma yobo tone tan saban sol masan antar Burkina Faso lengra arsul kangap sambonti amira bam taas damti na mwendikanga araten yelti abukare wereme bam ya sulla seb gonna forigre wayu fu forigre rolo bi fo ndig dire ninga forigre la fo yaade est ce que bum parantik man surutu voilà donc ya zikanga mosawa ngwan kiti ti tonde geti tuka coup d'état pas famayi la nebi sin de na ma rundu tonde nkot neba ton kotame te bambarema o tonga ti kane wana biton de tonga yanne kaise budu to nam he ton parana ba ti neba jotem pataji sin ganyi ne pay mo para tulitay la kule tawa son wa man sawa ubam wa men nam tumbo wa nam tumbo point ton bawda men datu tum la ton pa bawde ndatu ba mere wala ne ton watna man ba démocratie wat fo yon ton de démocratie ngai ngwen ti Burkina bi kidi apata nengi ba me se mar coup d'état ngai ngwen Burkina bi la le kindi bulamde tono gu taki ne ba tuma tono gu taki ne ba ya modran yiki te kane hen degré rahmana se rahmanu bi ton dayewum ti terroriste on ku Burkina Faso la ad amira sulla to dam kelenken atori encore sodasa sinzad nama masmasawa to bwen mo nengan gesnin buida zuluesi ti la fi lebron wa Burkina Faso ina kenga pasor province wa wiliti député ko Patrice Ilbudo Zekabnaure en kenga tendo ransi ya kabo wutone zamandara ya nanton re antiponi muida baraka ondali kapsida en ko bamtore député mbi assemblée nationale wa wili mate hami kamete bam tumda ko kwa woto sekda mete ba poussé ne muida baraka tibali abri kapsida en ko bamba alemi wakato sanan ton re en ko taraso ne na masande ne pangoto ne Burkina Faso runda wa tumanta Fati Sankara man kaseto Bani tenga sembezule sport lunda otoa toptolen yals Assemblée nationale à Touma député Kodra à Patrice Ilbudo ado pizza polumsa sinya tika nimbuida un po sobzame député Kodra Patrice Ilbudo obzen kapnore chen kabo sinya bayira nanti pus ne babaraka
Obin Jacob Toubi député wa lable pour stab tabu. Bit que le député Patrice Ilboudo. Yom kam fa mwatum pousa taba. Voilà, ronda dan po salam ta pata runda la sababan zin village wa ay te run ni chem sa nyak runda dara yeti twem wa po sam yaren la don wa runda no po c'est là yam mi mitiri me o nyak mam ti mamil ya député donc mtel nara po sera ne na po za me te wod mo sen kawya awata bare mam lebe ko wa mbare mbwam tenga et la mam jesnepa ti assemblée wa bengo takabeo mam sura no mame never see di me sani na mwendi kra soda sa semana député Koudra Patrice Ilboudo bam ko sat soda sa top tume na ili tinyo ko le calma se Burkina Faso kan timninga na kon Burkina runda ti Burkina le beron pa ma tenga jilli ti Burkina le beron pa ma a école sa jilli ti ne ba nzoeba le beron tini kon fa tenga atenga refa la ton boda on wa ba sen twen pa ma ren kon tondo ton ye pousa wen baraka ton ti ton pouso rega me ya wena kombara odo la wena komba sugur la putere kaboni mbuida ba munigam ti mamna keton tenda biga a Patrice Ilboudo rap san wabe wala hane ton bar ton keton mim ti bebe on bere yiti balad ton bine pasore bine ton tiram bata akete député beora yita ne wata tafa la na he ba na yunu wate san sida ton ko to nimbi de fa to lagam tabi yi nora yemri ab yi sunre yemri la yama yemri ti si da wala rundu ne zuga bere har ba to wa kemti mano to no ya he jinga yembata ton pasore nimbuida to yi nora yemri nuwa yemri la sunre yemri ti ton sunre ha ya yemri ton tren pour nep tamana ton yella tayiri ton zulera ton mime ka so point no manram ton sunre nom newa neda avant que meng tanan ke politique pour neda meng ratum da soma ara songo da tondo ton zulé se fa santo sa bala neda ramandam donc ton ketembe ne ton en pour le menti tara teka sina niveau ordning na wa ton nan ke le pour le titan yi soba Etienne ti député Patrice Ilboudo adara ya CDP yuringa la binya ko to libre député Pasol Solmo Pasol me ya région du Nord Kiba dan kelen kanga tawri tinna wuli gamati suning se montera ma ala tawni réseau accès aux médicaments essentiels autone sera kiba kitba la ni muida autone anaza kwa ya runda yibewa ya nan ton on konga tabgeti Burkina Faso tipra yul soton zindi bali loto ma son ra serdan passa me zule sa hankin de wala tipra zinsa me adab serda me tap ton pam yido auto yitom tara dawda ya moyo man kaseto kenan kila ravena Allah fi sulningap sumbon kwa tiram to nyaba adiana to song Burkina Bemba fa fasito pam la fi ba to nugu ampata to pore op sumbon tu couverture santé universelle la adop sekani lorto ma dina taw damba sula son sopmeng la pama de politique parti politique ramba la kibakit ba adop wiligamba ti ad Burkina Faso kane ad tulo saya wusugo ngidike de Burkina Faso ta patenta couverture santé universelle lay kele sul taw soba a Simon Kabori ton tengadam yelam to batmana van bonti couverture santé universelle atemti ya ratamaram ti ya soba fo hon waye ninga fo hon wa bezininga before ton pam tipro fo yinsa han kanon before ton pam tipro ti kab ti fo hana wati tipame ti ara se fo ligdi la yelente ton pam dina ton mi kam ti len lortembi ton jaha metelin lorto yiwa be ti azinga fa para lorto yimi hanka be lorto katal tumzi ton han jehi ne kanga ton wa mi kam ti lortem na zinin wa ob kawoye la ban kawo pour me ob ka yedrap tinga nan ton pamti titane ba faaye ton mi kam ti lortema wusuro ya wordro ya bubu labbi adoption nga tawr balan to wiligi atenga taw dam somandem sayel kanga ti Burkina Faso ala fi oton yi sida ton yelam telen da blebe ngehe ti bala la fi han bizini wa ka ministère yemri yeli
la fi ambizi ni wa ya cité la fi ministère la anara ne kokwarba ministère anara ne action sociale anara ne hangetaba bon non ramba ko lo yele aya donc ton jahamti ha indi kabalam bahni ministère de la santé tin ka tinti kiti ministère da mataba wat songa na rantum ya tour tune de ha boto bob zieka e bondo bin bonti couverture santé universelle abzieka ning premier ministère wa ou bien to ning bon président wa nenga ti to kon jehe ministère fa ya bon la photo manti ne ba pam lafi nan tɩɛga yãmba tɩ ad koe zug ninga zugb sẽn tik n na sõs ne taabã ad yaa burkina faso kaane log-toɛ yia ne log-toɛɛmã sẽn pa sekde n na n tõog n tɩp nebã wa sẽn segda inanta la taba antes Cameroun solomwa kana santan be no wili batina yipe wala Burkina Faso nanteri Tunisie équipe woto ne la balla sambonde te quart de finale la sananti taba tumna na Stade Garoua sambi Cameroun tenga point la balla nantawen nanti tumna tonta woto ne itumna tara Ruben Wilson ko josme be ne penrame Burkina Faso gardien yimi soba a farido drawota wili bata peleng pa kiwudi bali abna yiramenga antan balla nankila wala. Oui, Sida et samedi on wata nous sommes en quart de finale ni Tunisie. Bon, Tunisie a mis l'équipe tonomi, balaton qui est dans ma zone tonoba. La balsa kawenda bi, tonomi petit bala na yicha ngusro. La tonomi zuguma me, tonomi prépare me rentrer na soma. Ndatna mpa mo bal kangati. Burkina Bemba fa sunra yino tirpa man ken demi-finale. Depuis ton 5 ans, je n'ai pas match ya nana mengne tono ti Cameroun ti Cap-Vert ti Éthiopie mama hana yam nyen tono toné Gabon la ka balba e ka tono yina na donc tono mino bal san ya kera nga bala kanu équipe bil ka be donc ton mimti yine ti tono e Tunisie wa rena tir Uganda do la wena sa ke samedi na Uganda do Burkina Faso sura na yino ni tono ton me bo hoda wenti ti yiwa yum da mataba wa yiwa to kem da maman 98 2017 la ida kadi kin ningu zugun wa bala handi kin ningu zugun wa wata magara bala na yifa ce qui est sûr ton mimti ton somo ton contre Tunisie on loura mais on wata ni la ton geta donc en préparation ma ton équipe kan samedi wa Susan kwera la nandika antasia wakat kangati na uliga met wina bakar fosia mona minira obki mas me runadara wutune irsana ngesi mikda batine da yilo to kasanga sandagite nyana tipo yeli neda me ablemi yemini sangesi la fo yeli Burkina Faso kane ren lemi neda me si sunninga obsanda bo neti comité national d'éthique tor sabutune den ya ninka ngasoba lat senyabdi wakat kanga Savan TV to dama fangi kep yoringa ko tambala ti wona riba abzak songo ren yama Savan TV get ba fangil kep izika ngala nam posi baraka la kontab seka tino san wati lempam kibene mora ne Savan TV nyam san nanto gestondo la hane tondo e nam posi la baraka la ko so woneti be robi etalon ha ton re an lempame victoire auto et posi la baraka